মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যনি মল 1871 বিশিও ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট AWB পাওয়ার আগরতলাও ফাইখা আফরু পলিটিক্যাল এজেন্টনি এডভাইস বাই মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য আগরতলাও মিউনিসিপালিটি খুলকা আরো পলিটিক্যাল এজেন্ট AWB পাওয়ার ন মিউনিসিপালিটিনি চেয়ারম্যান সেনামখা আফরু 3 স্কয়ার মাইল মিউনিসিপালিটিনি এরিয়া খবই সেনামজাখা 1886 বিশিও মহারাজ কুমার সমরেন্দ্র দেববর্মন ন আগরতলা মিউনিসিপালিটিনি চেয়ারম্যান চংজাখা 1897 বিশিও বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য ন 1906 বিশিও পূর্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর ন 1909 বিশিও মণিময় মজুমদার ন 1912 বিশিও ব ডক্টর মণিময় মজুমদার ন মিউনিসিপালিটিনি চেয়ারম্যান সেনামজাখা 1912 বিশিও খরকসিনি আদং ন খবই মিউনিসিপালিটিনি কমিটি সেনামজাখা 1920 বিশিওকে মিউনিসিপালিটি কমিটিনি আদং বাংরাই খরকসুকু খালাইজাখা আফ্রুবো মণিময় মজুমদার ন মিউনিসিপালিটিনি চেয়ারম্যান তংখো আ বিশিও মিউনিসিপালিটিনি রাংকাখা বেবাগৈ খক 6039 মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যনি মল 1926 বিশিও মিউনিসিপালিটিনি চেয়ারম্যান চংজাখা ব্রজেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যনি মলনি পুইলা বখাগো 1926 বিশি এবা 1336 তিরিং বিশিনি শ্রাবণ তালনি 23 সালো হাফাংনি বখাকতৈ নোটিস রওই আগরতলাও তংনাই লুকুরগনো জানিজা নক হোক তাই নকনি গানাগিনি তংখরগনো সাफ सुथरा कसंखे तन्ना बागै गानागिनि बलं हालं गुफुं रक हगै स्रों-स्रोंखे तन्नानै दागिजाखा आबनो कारेबो कुवा पुखिरि लामा ताई गलान रगनोबो साफ सुथराखे तन्नानै दागिजाखा 1934 बिसिओ मिउनिसिपालिटी आमसायो बरक तंगो बेबागै 10,000 आ बिसिओ चेयारमैन चंजाखा सुमेन्द्र चंद्र देबबर्मा बा चेयारमैन चंजाखा हरिदास भट्टाचार्य महाराजानि मल राजधानी फुवारे जागमा बाय 1937 बिसि एबा 1347 तिरिं बिसिनि आसिन तालनि 26 सालो गायसा दागि मुंनि बिसिंतै আগরতলা मिउनिसिपालिटीनि कमिटिनि मेम्बार खरकसिनै खलायजाखा दाय আগরতলা आगलिनो गायदक वार्डखे थागजाखा आरो अमहायखे थितिक खलायजाखा मिउनिसिपालिटीनि खरकसिनै आदंनि बिसिंगो खरकदक जानिजा वार्डनि लुकुरक बाय जंजागनाय आरो बिसि उमरनि सिसा काजाक जलाबोरि जतन बुट रैमाननाय दाय खरकदक आदं रखनखे राजमंत्री बरकनो संनाय मिउनिसिपालिटीनि चेयारमैन बाय बा चेयारमैन जंजाक आदं रक संनाय ओ महाराजानि मल मिउनिसिपालिटीनि रां आजिमा बांग्रोना बागैबो याप्रि रमजाखा आबरकनि बिसिंगो तंगो আগরতলা आमसायो मालखुं चालकमानि टेक्स नामानि गरायबाय माने रग्रकामावो टेक्स नामानि मुसुकबाय मिसिब मालखुं चालकमावो आगिनि सिमि फिनजाक तमनि टेक्स न बांग्रोनानि आबहायरक 1937 बिसि एबा 1347 तिरिं बिसिनि ज्येष्ठ तालनि सालक सालो আগরতলা मिउनिसिपालिटी आमसायो तंनाय लुकुरो केबो आसाखे एबा केबो थैखे आबनो रेजिस्टारो बक्सायनारगनानि दागिजाखा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्यनि मल আগরতলা मिउनिसिपालिटी आमसायो साइकेल चालकना बागै लाइसेन्स तंना नांगौ 1938 एबा 1348 तिरिं बिसिनि ज्येष्ठ तालनि सालसि सालनि सिमि आबनि राजानो फोनांजाखा जे आ राजानो तैया रखनखे रांखक बाजरा दन्दि मारनाय আগরতলাও मिउनिसिपालिटी खलायजाकमाहाय हास्तेनि आलका गोबांमा थायोबो नगर समिति सोनामनानि महाराजा वानसखा 1938 बिसिनि आसिन तालनि जिदक सालो अमहायहनै सागलायजाखा थिनांनि जरावो हास्तेनि डिभिजननि आगलिवो नगर समिति सोनामजागना ओंथों बेबाग नगर समितिवनो समितिनि आदंराव खरकतामनि बिसिंगो खरकनै एबा 2/3 आमसानि बरक ओंनाय आ समिति रगो बेबागै खरक बसक आदं एबा मेम्बार तंनाय आ कगरगले साजाया আগরতলা मिउनिसिपालिटी आमसानि हातिरगो मानै खोनिरक फालमावो दाबुकनि हायनो बसक जरातै गोबां दामखे फालि मानाय आबनि रायदा सोनामजाक दंगौ केबो फालनाय आबनि साय गोबांखे फालखे माजारा रोजागौ 1945 बिसिओ আগরতলাनि दैनिक बाजारनि बुमुं महाराजगंज बाजार होनै फारजाखा बुबाग्राखर আগরতলাनो दायबो डेभलपमेन्ट खालायना बागै 1356 तिरिं बिसिनि फाल्गुन तालनि 26 सालो प्रमोदा रंजन भट्टाचार्य महाराज कुमार दुर्जय किशोर कुमार बरजलाल देबबर्मा महाराज कुमार हेमंत किशोर उजिर कमल कृष्ण ठाकुर ललित मोहन द्विजेन्द्र चंद्र दत्त स्टेट इंजिनियर ताई सदर कालेक्टरनो तैयै कायसा टाउन इम्प्रुभमेन्ट कमिटी सोनामजाखा आ कमिटिओ प्रमोदा रंजन भट्टाचार्यनो प्रेसिडेंट खालायजाखा
committee ni bagui alka office nangmasek staff mebrok sanamnani phan yafarjakha. Aboni salkisa ulo Phalgun talni 26 ni salo Agartala Agolini area bisik jora tei ingnai aboni ari thitik khlaijakha. Aro nuyungma eba Rajbari no kasarok khobui Rajbari ni utorgola bekhak 5 mile hasal jora tei pugla 5 mile hasal jora tei tai dokhin gala bo 5 mile hasal jora tei na harei tai poschim gala bekhak hingei Tripura hani paithak border jora na harei Agartala Agolini area nei sakalaijakha. Phiaba aboni salkisa ulono Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko ayang masingo thangi paima bai bini imangni thinangni agulino bo nuglanglia. Tripura haste India bai merger agreement ingyasini sekangdro bo 1949 bisio municipality ni chairman chongjakha Ramendra Kishore Dev Burman. Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko ni molo sanamlangmani kaisa naithotok nok wngkha Nirmahal ni laibumani kogrongno saimana bagui norok o video naimano. Tini ni bagui asal nong sinai jotono no hambai.